Karibuni tena kwa neno la Mungu la wiki hii. Mungu awabariki mahali popote mlipo katika shughuli zenu. Ningetaka tu kulisoma neno la Mungu lile ambalo tumekuwa likituongoza katika waraka wa Yohana wa kwanza 2 na mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, msiupende ulimwengu wala mambo yaliyo ya ulimwengu. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Mstari wa 16, kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali hutokana na ulimwengu. Nao ulimwengu unapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu milele. Mungu abariki neno lake. Nimekuwa nikiongea juu ya maadui ya maisha ya Mkristo. Nilianza na ulimwengu, na nikasema ninapozungumza juu ya ulimwengu, sisungumzi juu ya watu wale tunaishi na wao, lakini ninaongea kwa ujumla yule muongozo ama maisha ambayo iko kinyume na vile Mungu anavyotaka. Jambo la pili, nilizungumzia wiki iliyopita juu ya mwili. Kwanza nilisema ulimwengu ni adui wa kutoka nje, lakini tuko na mwingine yule hatari sana, anaitwa mwili. Na mwili, tunapozungumza juu ya mwili, we are talking about our foreign nature, ile maumbile yetu ambayo ni ya dhambi. Na tatu ni adui yule mkubwa na mtezi wetu ambaye ni mgumu sana, anaitwa Shetani. Na kwa hivyo kwa kila muamini kuna mambo ambayo ama kuna ushawishi ambao tunahitaji kujihadhari nayo, na ni ulimwengu, the world from without, mambo yale yako nje yetu. Na wa pili ni persuasion of the flesh ama ushawishi wa mwili kutoka na ndani juu ya mioyo yetu. Lakini zaidi ya ulimwengu na zaidi ya mwili kuna yule ambaye ni mkubwa zaidi, na yeye ndiye anaitwa Shetani, na anatafuta kutushika mateka. Watu ambaye tuko huru katika Kristo, tujue ya kwamba kuna Shetani, na kazi ya Shetani ni kutuweza kutushika na kuturudisha tena katika utumwa na kutufanya mateka wa dhambi. Shetani ni amiri jeshi mkuu wa jeshi kubwa la mapepo, na kazi ya mapepo haya ni kuweza kumpinga Mungu, na lengo la kumpinga Mungu ni kutuhangaisha sisi ili tukose kuwa na ushirika na Mungu na tumchukie Mungu. Lengo kubwa la Shetani hasa ni wale ambaye wametoa maisha yao kumfuata Mungu na kuendelea kumfuata mpaka siku ile ya mwisho. Biblia inaeleza vizuri ya kwamba Shetani ni mdanganyaji, yeye ni muongo na baba wa uongo, yeye ni muuaji, yeye ni mstaki mwenye kuwajaribu watu, na pia anaitwa mfalme wa uovu. Kazi yake ni kudanganya na kuweza kupanda magugu katikati ya watu wa Mungu, kuwajaribu na pia kuwadhihaki. Wakati wewe unapitia magumu, unasikia sauti ingine inakuuliza, na Mungu wako ako wapi? Shetani si mjinga kama vile watu wengi wanamfikiria. He is very intelligent and personal. Pia yeye ni mwenye kuharibu na anatumia maagent wake. Yeye ako na watu anayetumia. Kundi la kwanza, it is the synagogue of Satan, ama sinagogi ya Shetani, katika kanisa la Waefeso, ambalo ndio la kwanza kuhutubiwa na Kristo Yesu katika Ufunuo mlango wa 2 na mlango wa 3. Paulo amezungumzia juu ya makanisa 7, na makanisa hayo yote 7 ni mfano
wa kanisa la Kristo ama wa kanisa katika viwango vyote na katika nyakati zote. So tukiangalia hayo makanisa 7 tunaweza kuona mahali kanisa lilianzia na hata mahali limefikia na mambo yanayotendeka. So akiongea na kanisa la Efeso ambalo aliliambia upendo wao umeshuka, aliongea jambo ambalo la kustua katika mlango wa 2 na mstari wa 9. Anasema hivi Yesu, najua dhiki yako na umaskini wako, lakini wewe ni tajiri. Najua masingizio wasemao kuwa ni Wayahudi, lakini sio, bali wao ni sinagogi ya Shetani. Tunapozungumza juu ya sinagogi, it's a meeting place, and this meeting place, assembly place. Sinagogi kulikuwa mahali watu wanakusanyika na wanafundishwa neno la Mungu. Wakati Israeli ilipotawanyika na kuondoka na mji wa Yerusalemu kuharibiwa, walitawanyika wakaenda sehemu mbalimbali, na katika hizo sehemu walijenga nyumba ambazo zilikuwa zinaitwa synagogue. Synagogue ni mahali ambapo walikuwa wanafundisha watu neno la Mungu. Na katika mji huu tunaona Yesu akiongea kwa watu wa Efeso, anasema najua dhiki yako na umaskini wako, lakini wewe ni tajiri. Najua masingizio wasemao kuwa ni Wayahudi, yani watu tunaowaita Wayahudi ndio walikuwa watu wa Mungu nyakati hizo. Kuna watu wanajiita ni watu wa Mungu na wamekuwa na wako na makusanyiko yao, lakini sio kulingana na Yesu, ni sinagogi ama ni makanisa ya mashetani. Kwa hivyo tunaona kuna makusanyiko kama hiyo ya watu ambayo wanajiita watu wa Mungu, lakini sio watu wa Mungu, ni watu wa shetani. Pili, shetani ako na injili yake. Paulo anasema katika Wagalatia 1 mstari wa 6 na 7, anasema nashangaa kwamba mnamuacha upesi hivyo yeye aliyewaita kwa neema ya Kristo na kufuata injili ingine. Kwa kweli si injili kamwe, ila kwa dhamiri kuna watu wanaowahangaisha, wanaowachanganya na wanaotaka kupotoza injili ya Kristo. Kwa hivyo kuna injili ingine, na hiyo injili imepotoshwa, na watu hawa hawataki kujitokesha kwa sababu shetani hataki kujionyesha. Lakini watu hawa ambayo wanahubiri injili ya shetani, maandiko inasema sio injili ya kweli. Watu ukiwaangalia, na ningetaka muangalie mpaka maruninga yale tuko nayo katika taifa hili, angalia wahubiri ni wangapi wanaohubiri injili ya Kristo, kwa sababu injili ya Kristo lazima iwe na kutubu. Injili ya Kristo lazima iwe na watu kuokolewa. Injili ya Kristo lazima tuwe na watu ambaye wanamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Lakini unakuta wengine shetani ametenga kitu kutaja jina la Kristo, lakini yale yanayofanyika pale ni mambo mengine. Unakuta ibada zima ni kutoa pepo kutoka Januari mpaka Disemba. Shetani pia ana wahuduma wake, ministers. Wakorintho wa 2 mlango wa 11 mstari wa 14 hadi 15, anasema hivi Paulo, shetani mwenyewe aonekana kama malaika wa nuru, na kwa hivyo basi si ajabu kama watumishi wa shetani nao hujigeuza ili waonekane kama watumishi wa haki. Mwisho wao utakuwa sawa na matendo yao yanavyostahili. Kwa hivyo kuna kitu hapa Paulo anazungumza. Anasema shetani pia ana watumishi wake, na watumishi wake shetani huwa anajifanya kama malaika wa nuru, na sio ajabu kulingana na Paulo hata watumishi wake wajifanye kuwa wahuduma wa kweli na wanajigeuza. Kwa hivyo sivyo, hawa ni kama kinyonga.
wakiwa katika ulimwengu wanatenda vile ulimwengu ulivyo, na wanatenda vile inavyotendwa katika ulimwengu, lakini wanajigeuza. Wakati mwingine wanaanza, they have mastered, wameshika sana neno la Mungu, na wanaweza kuongea hata neno la Mungu na lisikike kama neno la Mungu, lakini kwa neno lolote unalolisikiliza, ebu angalia huyo mtu anamtaja Kristo mara ngapi, anaongea yake gapi, na ananena magapi yanayohusu. Hakuna mahali anamtaja Kristo. Angalia hata wale watoa pepo, uone kama kuna mahali wanamuangalia Kristo, wanamtaja kama springboard. Shetani pia ana mafundisho yake. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 na mstari wa 1, Roho asema wasiwazi kwamba katika siku za mwisho baadhi ya watu wataiacha imani na kufuata roho zidanganazo na mafundisho ya mashetani. So pia kuna mafundisho ya mashetani. Pia shetani ako na ile tunaita communion service, kama vile sisi tuko na meza ya Bwana, na tunaambiwa na 1 Corinthians chapter 10 and verse 21, hamwezi kunywa katika kikombe cha Bwana na cha shetani pia. Hamwezi kuwa sehemu katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani pia. Kuna kikombe na kuna meza. Meza ya Bwana ni wakati watu wa Mungu wanakuja pamoja, wanaabudu Bwana Yesu Kristo, na zaidi ya yote wanamkumbuka. Lakini tunaambiwa kwamba tunajua meza ni ya wale waaminio. The Lord's table is for those who believe. Lakini kuna wengine wanashiriki na sisi na pia wanamtumikia shetani huko nje. Unaambiwa hauwezi kuwa katika meza ya Bwana na uwe katika makao ya mashetani pia. Kwa hivyo nikimalizia neno la leo, ulimwengu na mwili na shetani ni maadui watatu wabaya wa maisha ya Mkristo. Kwa hivyo lazima tuamue kumtangaza na kutangaza kila moja ya hayo, na tujue ya kwamba tunaweza kuushinda ulimwengu kwa kujitenga na matendo yanayotendwa katika ulimwengu. Lazima tukatae kuongozwa na zile standard na viwango na vipimo vya ulimwengu. Tunahitaji tukatae na tusimame imara, na tujifunze pia kusema hapana kwa tamaa zetu za mwili. Mungu awabariki sana. Nitaendelea kuwafundisha mambo kadhaa tunapoendelea na kuyaongea kutoka kwa somo hili. Mungu awabariki na awatende vema, na muwe na siku njema, na Mungu wetu awalinde. Katika jina la Yesu Kristo mwana wetu tumeomba. Amen.